সো গাইস সর্বপ্রথম এই ভিডিওটি দেখো এর ফানি কমেন্ট পড়ব। तो चलिए शुरू करते हैं। Págate en la casa. DJ Angelo. Ella conmigo andaba martillando. Ella conmigo andaba martillando. वाओ यार, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो चलिए शुरू करते हैं। বুকের অন্য বুকে রাখো, কোমরে বেদনা, আমার মুখের ভাষা আমি ঠিক করে নেব, বেয়াদবি করব না। ধন্যবাদ। শাওয়ার না গ্যারান্টি, ছেলে খুঁজে সিলেটি, আপু স্মার্ট। শাওয়ার না ঠিকানা, জামাই খুঁজে মাওলানা, আপু সুন্দরী। तेज हो रहा है बहुत। সেই গালি দেওয়ার জন্য ভাষা পাচ্ছি না। সমস্যা নাই আপু, চালিয়ে যাও, তোমার ছেলে একদিন তোমাকে দেখে খামচুদি। যারা গালি দিতে চেয়েও গালি দিতে পারছেন না তারা পাতলুন। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।